ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमतीर दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमतीर दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला ब्रज किशोर गिरिधारी बामे शोभेराई ब्रज किशोरी गिरिधारी बामे शोभेराई ब्रज किशोरी ब्रज किशोर गिरिधारी बामे शोभेराई ब्रज किशोरी गिरिधारी बामे शोभेराई ब्रज किशोरी हरि 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 ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमतीर दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला भक्तमंडলী সেই দিন শিবাস ঠাকুরের আঙিনার মাঝে গৌরহরির গলায় এমনি ভাবে একটা বল ফুলের মালা দেয়া হয়েছিল। সেই মালাটি বৈষ্ণব কবিতার কলমে তুলে ধরলেন। কোথায়? ভগবানের গলার মালা কোথায় তুলে ধরল? মস্তকে শিরে প্রকাশ করলেন। উপরে 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 তুই অত বল ফুলমালা বামে শোভেরাই রাজবালা 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 গৌর হরি 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 ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला जसमती दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया रे जसमती दुलाला ब्रजेंद्र नंदन कान्हैया